पाकिस्तान ने अमरीका ईरान जंग रुकवा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीकी सदर ने ईरान पर बमबारी 2 हफ्तों के लिए रोकने का ऐलान कर दिया। कहा यह जंग बंदी 2 तरफा होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी क़यादत की ख्वाहिश पर जंग बंदी में तोसी पर राज़ी हुआ। पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमरीका मुज़ाकरात पर तैयार। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका से मुज़ाकरात 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होंगे। अमरीका और ईरान समेत तमाम फ़रीक़ैन से जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी का खैर मकदम। एक्स पर बयान में कहा कि ईरान और अमरीकी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है तनाज़ात के हल के लिए बातचीत आगे बढ़ेगी। ईरान अमरीका जंगबंदी फ़ौरी नाफिज़ुल अमल है। आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियों की तवक्को रखते हैं। मुज़ाकरात के लिए वफ़ूद को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद मदऊ करता हूँ। उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज निकलेंगे। आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बहरीन की करारदाद वीटो। रूस और चीन ने सलामती कौंसिल में पेश की गई करारदाद वीटो कर दी। बहरीन ने आबना हुर्मुज़ ताकत के जोर पर खुलवाने की करारदाद पेश की थी। करारदाद के हक में 11 अरकान ने वोट दिया। पाकिस्तान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान खित्ते में तमाम दोस्त ममालिक की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम चाहता है। जंग रुकवाने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता नागुज़ीर हो चुका। पाकिस्तान तनाज़े का मुकम्मल खात्मा चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन की कोशिशें जारी रखेगा। सऊदी अरब पर हमले अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी हैं। आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। ईरान का सऊदी अरब में तवानाई तनसीबात पर हमला। पाकिस्तान की मज़म्मत और इज़हार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अल-जबील ऑयल फैसिलिटी पर हमले की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती और मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। कहा पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब के साथ खड़ा है। वली-अहद की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। सऊदी मईशत को निशाना बनाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सऊदी अरब पर हमलों से कशीदगी बढ़ेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने खबरदार कर दिया। कहते हैं मौशी तनसीबात पर हमलों का जवाज़ नहीं। सऊदी अरब ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। सऊदी अरब ने मामलात दिफा तक रखे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। पीर की रात बहुत ख़तरनाक पेशरफ्त हुई। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। जवाब में ईरान ने सऊदिया के इलाके जबील पर हमला कर दिया। कल रात से पहले मैं बहुत पुरउम्मीद था। ईरान पर ख़तरनाक हमलों का ख़दशा। पाकिस्तान और मिस्र की जंगबंदी की कोशिशें तेज़। इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और मिस्र का सूरत हाल पर करीबी राबते में रहने पर भी इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल-ज़ियानी से भी राबता। हालिया इलाकाई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। अमरीका की एक बार फिर खारिग जजीरे पर बमबारी। खारिग में तेल ज़ख़ीरा करने की तनसीबात हैं। ईरानी तेल की तरसील की पाइपलाइन भी है। इसराइल ने तब्रेज़ ज़ंजान हाईवे पर हमले किए। शहर काशान में रेलवे पुल को निशाना बनाया। बिजली की ट्रांसमिशन लाइन पर भी बमबारी। कर्ज के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की सप्लाई मुतासर। रात से जारी हमलों में 35 अफराद शहीद हो चुके। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरानी हमलों में कई इमारतें तबाह। 4 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। इसराइल के शहर हिफा में बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में शदीद जानी और माली नुकसान हुआ।
ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے حوالے سے برطانوی اخبار کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔ رپورٹ کے مطابق مجتبی خامنائی مبینہ طور پر بے ہوش ہیں اور ایران کے شہر قم میں زیر علاج ہیں۔ مجتبی خامنائی تاحال کسی بھی حکومتی فیصلے میں شامل نہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی منڈیوں میں ہلچل، تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی، برنٹ کروڈ کی قیمت 15.9% کمی کے بعد 92.30 ڈالر فی بیرل تک آ گئی۔ امریکی مارکیٹ میں ٹریڈ ہونے والا خام تیل بھی 16.5% کمی کے ساتھ 93.80 ڈالر فی بیرل پر آ گیا۔ استنبول میں اسرائیلی قونصلیٹ کے باہر فائرنگ، ترک میڈیا کے مطابق فائرنگ سے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے جائے وقوع سے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا۔ اسرائیلی وزارت داخلہ کے مطابق ترکیہ میں کوئی اسرائیلی ڈپلومیٹ اس وقت موجود نہیں۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی سے ہزاروں جہاز پھنس گئے۔ 2000 سے زائد بحری جہاز مختلف مقامات پر رکنے سے عالمی تجارت بری طرح متاثر۔ بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 400 جہاز خلیج عمان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کئی جہازوں کو سوئس کینال کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ ایران جنگ کی عالمی معیشت پر منفی اثرات ہوں گے، مہنگائی مزید بڑھے گی۔ عالمی مالیاتی ادارے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ IMF کے سربراہ کرسٹینا جارجیا کا کہنا ہے کہ ایران جنگ فوری ختم ہونے پر بھی عالمی معیشت پر اس کے منفی اثرات برقرار رہیں گے۔ بین الاقوامی مالی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں اہم پیش رفت۔ پاکستان نے $1.3 ارب کا یورو بانڈ بر وقت ادا کر دیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق یورو بانڈ 8 اپریل 2026 کو میچور ہوا، جو مکمل طور پر واپس کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے $126 ملین کے کوپن واجبات بھی ادا کر دیے۔ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بڑا ریلیف۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا موٹر سائیکل ٹرانسفر فیس کو 1 ماہ کے لیے ختم کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد کے شہری 1 ماہ تک موٹر سائیکل مفت رجسٹر کروا سکیں گے۔ سندھ کے علاوہ ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ، بازار اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کر دیے گئے۔ ڈپارٹمنٹل سٹوروں کو بھی رات 8 بجے تالے لگ گئے۔ بیکریاں، ریسٹورنٹس اور تندور رات 10 بجے بند کر دیے گئے۔ میڈیکل سٹورز، فارمیسیز کے اوقات کار پابندیوں سے مستثنی۔ ٹرانسپورٹ کرائے فی کلومیٹر سے مقرر ہوں گے۔ پنجاب کے 17 اضلاع میں فری ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ۔ پیر کو LPG کے نرخ ریگولیٹ کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ ستھرا پنجاب کا بیڈ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ۔ غیر محفوظ جوہر کی موجودگی DC کی ناکامی سمجھی جائے گی۔ شجرکاری، کتے کے کاٹنے، زیبرا کراسنگ، اسٹریٹ لائٹس پر توجہ دینے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا LPG کی قیمتوں پر عمل درآمد سے متعلق اہم فیصلہ۔ LPG مہنگی فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ محکموں کو احکامات جاری کر دیے۔ پاکستان پانی کی شدید قلت کا شکار۔ فیکس پانی کی دستیابی 1000 کیوبک میٹر سے کم ہو گئی۔ بحران میں مبتلا 17 ممالک میں پاکستان 14ویں نمبر پر آ گیا۔ انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ حکومت کو پانی بچاؤ کے لیے ایکشن پلان پیش۔ 7 لاکھ واٹر میٹرز لگانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ ملک بھر میں بارشوں کا نیا اسپیل۔ ملک کے مختلف حصوں میں وقفے سے بارش۔ اسلام آباد، لاہور اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بادلوں کی گھن گرج۔ خیبر، باڑہ، جمرود اور وادی تیرہ میں گھٹائیں برستی رہیں۔ لنڈی کوتل میں طوفانی بارشوں سے نظام زندگی مفلوج۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ مزید 2-3 روز تک جاری رہے گا۔